So again, I bagi tahu dekat you pasal chapter 7, chapter 8, project analysis. Okay, yang ni is more on you nak project ataupun you nak predict. Okay, nak predict the performance of your company. Okay, macam mana performance dia bagus ke tak bagus. Okay. So, kalau company kita predict performance of the company will become better, itu kita panggil sebagai best case scenario. Kalau dalam best case scenario, definitely kita boleh jual harga yang tinggi. Bukan, maksudnya reasonable price lah. Demand you tinggi, therefore quantity you tinggi. Bila quantity tinggi, variable cost and fixed cost akan rendah. Okay. Tapi bila kita predict, business kita tak bagus. Kita predict based on this current situation, you pun boleh tahu sekurang-kurangnya dalam tempoh 6 bulan with this current pandemic ni kan, 6 bulan memang kita akan business nak survive teruk lah. Okay, so kita kata sebagai worst case scenario. So under worst case scenario, price, quantity rendah. Price you tak boleh jual mahal. Quantity pun akan drop lah sebab demand tak ada. So bila quantity jatuh, cost akan tinggi. Variable cost and fixed cost akan tinggi. And all of these 4 item, price, quantity, variable cost and fixed cost, kita panggil dia sebagai variable. Okay, pemboleh ubah. So bila you predict benda tu business you bagus ke tak bagus, all of these variable ni akan mainkan peranan. Okay, sebenarnya kalau you tengok price, quantity, variable cost and fixed cost ni, dia dalam apa? Dalam nak cari operating cash flow under tax shield approach. Remember tax shield approach, price tolak variable cost, quantity, fixed cost, satu tolak tax tambah depreciation kali dengan tax. Okay. So, dalam soalan selalunya dia akan bagi you apa? Dia akan bagi you base. Ini base adalah base ni yang biasa-biasa punya lah. Business bagus ke tak bagus ke, price company tu adalah RM10. Quantity company tu boleh produce 100 unit. Variable cost dia adalah RM5. Fixed cost dia adalah RM500. Okay. Then, sebab ini nanti kita kata price naik atau price jatuh kan. So, price naik, price jatuh, setiap business dia akan kata you nak naik harga pun tak boleh naik ikut sesuka hati. Okay, kita kena ada limit kita. So, we must have the band lah. Okay. So, nak jatuh harga pun, kalau kita nak jual murah sangat pun, tak boleh nak jual murah sangat kan. So, dia kena ada the minimum price. Itu kita panggil the minimum band. Okay. So, upper bound, dekat sini dia kata upper bound, lower bound. Maknanya kalaulah ekonomi bagus macam mana pun, kita tak boleh jual lebih pada 10%. Dan juga kita tak boleh produce lebih pada 10%. Because of what? Sebab limitation of the machine and so on lah. Okay. So, kalau upper bound 10%, upper bound ni masih semuanya tinggi. Price, kalau price bagus, 11% je harga kita boleh tinggikan. Quantity, kalau demand tinggi, business bagus, kita boleh sampai naikkan 10%, so dapat 110 je. Mana you dapat 110 daripada 100 kali dengan 1.1. How you get 1.1? 10%. Okay. Variable cost. Kalau variable cost ni, variable cost akan naik. Bila kita predict, variable cost and fixed cost ni akan naik. Variable cost, fixed cost akan naik bila kita punya business condition tak bagus. So you predict kalau business kita tak bagus, harga yang boleh naik pun hanya setakat 10%. So 10% RM5 dia akan jadi RM5.50. 500 dia akan jadi RM550. Lower bound adalah harga yang orang kata apa? Floor price lah. So under price pula. Kalaulah bisnes tu tak bagus, kita boleh turunkan harga dia. Ni P rendah kan? Yes, tapi dia boleh rendah banyak mana? Only 10% sahaja boleh rendah as compared with the base price. So kalau masa tu bisnes tak bagus, dia nak kurangkan harga cuma 10% sahaja, therefore harga dia dekat sini akan jadi RM9. Mana you dapat RM9? RM10.
Okay, kali dengan 0.9. Mana kita dapat 0.9 ni? 0.9 I ambil 100%, tolak dengan 100, mana persen? 100, tolak dengan 10%. Itulah yang kita dapat sebenarnya 0.9 tu. Okey. Kuantiti. Kalau kuantiti masa tu demand tak ada. Sebab apa demand tak ada? Under worst case scenario, demand tak ada, kita cuma boleh kurangkan 10% sahaja. Therefore, kuantiti kita yang boleh jual cumalah 90 unit sahaja. Okay. Under variable cost pula, kalaulah bisnes bagus, kita punya cost, variable cost and fixed cost akan naik kan? Okay. Akan turun, sorry. So, walaupun turun banyak mana pun, tapi you tak boleh lebih pada 10%. So, your variable cost adalah RM4.5 and fixed cost you adalah RM450. Okay. So, OCF base case, OCF worst case. Okay. So, yang ini, okay, daripada sini kita boleh carilah kita punya OCF. Okay, I tunjuk dekat you terus contoh soalan. Sebab nampak macam korang dah kata apa benda lah aku belajar ni kan. Okay. So far boleh faham ke tak faham? Boleh ke tak? Halo, Assalamualaikum. Bunyi sepi. Boleh follow Madam, boleh follow. Boleh Madam. Boleh Okay. So yang ni contoh contoh yang I tunjuk dekat you tu, I nak tunjuk dekat you. Contoh soalan dia. Oh, tempat you azan. Tempat saya tak dengar pula azan hari ni. Okay. Window. Okay. Contohnya macam ni Jewel Company is planning to expand its operation by investing in new machinery to mass produce candy bar instead of manual production. Relevant financial data for consideration are as follow. Initial outlay 300,000, project life, okay, cost of capital 8%. Cost of capital adalah I lah. Tax rates 28. Sales quantity 250,000. Price RM2. Variable cost RM1. Fixed cost RM80,000. The management think that sales quantity, price and variable costs are quite uncertain in the near future and may experience a plus or minus of 10% change from its base level subject to change in the market condition. So base level yang ni lah, sales, price, variable cost. Okay, ni adalah fixed cost ni yang dibagi semua adalah base level. Tapi ini yang kita panggil variable tu kan. So yang I baru explain kat you tadi, benda akan berubah. 4 benda. Benda apa? Quantity, price, variable cost, fixed cost. Tapi dalam soalan ni, dia kata yang akan berubahnya adalah quantity, price, variable cost. Okay, tengok balik. The management think that sales quantity, price and variable cost are quite uncertain. Uncertain maknanya dia adalah berubah-ubah. Maksudnya fixed cost ni sama ada ekonomi bagus ke tak bagus ke, dia akan remain sahaja 80,000. Macam tu. Okay, then dia kata in the near future and may experience a plus or minus of 10% change from its base level subject to changes in the market condition. So perubahan ni dia kata sales, price dengan quantity, UPV ni akan berubah. Berubah banyak mana? Sama ada dia naik ataupun dia turun 10% sahaja. So dia minta you cari the upper bound and lower bound for each of the variable involved. Calculate the NPV for the base case and best case scenario. Okay. So upper bound, lower bound macam mana? Yang tadi itulah yang kita baru buat. Upper bound, lower bound. 10% naik berapa? Lower bound kalau 10% turun berapa? NPV, base case, base and best case scenario. Okay.
So yang ni lah contoh-contoh soalan dalam chapter 7. Okay, saya stop presenting contoh soalan tu. Sebab kalau kita cakap je, you tak nampak, I terus tunjuk soalan dekat you. Okay. So soalan pertama tadi minta upper bound, lower bound. Macam ni lah. Tapi fixed cost dia, you jangan, dia tak berubah. Yang berubah 3 item sahaja. Okay, price, quantity, variable cost. And then dia minta you cari net present value. Nak dapatkan net present value, kita kena ada total cash flow. So total cash flow, nak dapat total cash flow kena ada 4 item kan? Kita kena ada cost, kita kena ada initial net working capital, kita kena ada OCF, after tax salvage. Tapi ini contoh I bagi dekat you OCF. Dalam satu elemennya adalah OCF. OCF kita akan pakai tax shield approach punya formula, price tolak variable cost. So OCF dalam contoh soalan tadi dia akan ditanya you, kalau you ingat tadi dia minta you cari net present value untuk worst case, base case dan juga best case. Okay. So kalau net present value untuk base case adalah yang ni lah, base. Okay, base. So you kena cari OCF. OCF untuk base case, price ambil yang base, quantity ambil yang base, variable cost ambil yang base, fixed cost pun ambil yang base. You akan dapat, lepas you dapat OCF, pakai calculator, cari NPV, I akan tunjuk dekat you macam mana nak buat pada minggu depan. Kalau dia suruh cari net present value for worst case. Worst case ni apa? Worst case ni adalah bisnes kita tak bagus, ataupun kadang-kadang dia kata when you are in the pessimist perception. Pessimist ni maknanya negatif lah kan? Okay. So, worst ataupun kadang-kadang dia akan pakai ayat pessimist. So, nak dapatkan OCF, tengok formula ni. Kita kena ada price tolak variable cost. Kalau under worst case ataupun pessimist, price akan tinggi ke rendah? Price tinggi ke rendah? Kalau bisnes tak bagus. Rendah. Okay, so you ambil price rendah. Quantity you tinggi ke rendah? Rendah juga. Rendah. Fixed cost, variable cost? Tinggi. Fixed cost, variable cost kita akan tinggi. Okay. Kalau best case, nak cari net present value for best case, you kena cari OCF dulu, best case. So, OCF best case ataupun kadang-kadang soalan dia akan kata you are so optimistic about the market condition. Okay, so determine your company NPV. So, yang ni adalah optimist, maknanya best case scenario lah, which is business you run in a good condition. So, price kita akan ambil bila best, price tinggi. Variable cost, cost rendah, quantity tinggi, fixed cost rendah. So itu yang kita tengok dalam scenario analysis or forecasting analysis. Okay, so yang kita discuss tadi ni semua benda berubah. Dalam soalan kadang-kadang dia ada minta sensitivity analysis. Okay. Sensitivity analysis ni pula, kita SU cuma satu variable saja yang berubah. Satu variable ni yang berubah, yang tadinya variable ada banyak mana? Variable kita ada 4 variable kan? Price, quantity, variable cost, fixed cost. Okay. Dalam soalan, dia ada 2 jenis soalan untuk chapter 7. Selalunya dalam soalan dia akan minta you cari net present value. Kalau semua benda ni berubah, itu adalah scenario analysis. Okay. So semua benda ni berubah, tapi kalau soalan dia kata fixed cost tak berubah, you jangan pandai-pandai pula buat fixed cost berubah. Macam yang tadi punya soalan. Okay. Yang ni pula ada sensitivity analysis, nama dia sensitif sangat. I suka bagi macam nak bagi sudut nampak kan, macam daun semalu kan. Kalau kita usik je satu daun semalu yang tajam tu,
semua benda, semua pokok tu pun dia akan menguncup juga kan. Okay. So macam tu juga dengan under sensitivity analysis. Under sensitivity analysis, bukannya semua variable yang akan berubah. Satu variable je yang akan berubah. So katalah dia kata, dalam soalan dia bagi tahu, find the net present value if price change from 5 ringgit to 10 ringgit. So the question asks you to find net present value kalau ada perubahan pada price. So price saja berubah. Quantity, variable cost, fixed cost tak berubah. So you nak cari NPV, kena dapatkan OCF. Nak dapatkan OCF, kita kena pakai tax shield approach. Benda ni kena ada. Price tolak variable cost, quantity, fixed cost. Okay. So price dia kata berubah dari RM5 ke RM10. Jadi price kita akan ambil yang baru. Okay. Variable cost, quantity, fixed cost tidak berubah. Ambil dekat mana? Ambil yang base punya value. Okay. Faham ke tak ada sensitivity? Okay kelas, sensitivity faham ke tak? Faham. Faham Kalau tak faham nanti you ulang-ulang balik tengok So, ini adalah sensitivity analysis. So, itu adalah nanti kita akan buat tutorial dua soalan ni Disember dan juga Jun. Dalam past year memang dia punya soalan dia akan combine. Chapter 7 dan chapter 8 dia akan combine. Macam tu. Okay.